बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान विजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा थंबनेल पर जनाब आपने कह दिया कि मैंने एक शॉर्ट भी किया था जिसमें बिलावल साहब के मुतालिक कहा था कि बिलावल साहब ने जो आजकल जो ट्यून पकड़ी हुई है, ठीक है जी, उस सिलसिले में कि बिलावल साहब किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, जरदारी साहब मुश्किल में, अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो हमारे यंग लीडर हैं, बड़े प्रॉमिसिंग हैं, पढ़े लिखे माशाल्लाह, और पिछली जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे और फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने बड़ी कामयाबियां भी ली और पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा फेस पेश किया और बड़े पोटेंशियल नौजवान, मैं ये कहूँगा कि बड़े ज़बरदस्त नौजवान हैं, अच्छी लीडरशिप है और अच्छा फेस है पाकिस्तान का, मैं ये कहता हूँ। तो अब जैसे कि वो इंतखाबी मुहिम कुछ दिनों से चल रहे हैं, तो इससे पहले मैंने एक बिलावल साहब से भी यानी एक बात की थी उनकी मुहिम के हवाले से और बताया था कि बिलावल साहब बड़ी कामयाबी के साथ जा रहे हैं। फिर उसमें मैंने एक छोटा सा मशवरा भी दोस्तों के थ्रू मैंने दिया था बिलावल साहब को कि आसफा भुट्टो को जो है वो यानी आगे लाएँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बिलावल साहब ने एक जलसे में शायद चित्राल या कहीं कर रहे थे किसी जगह पे, तो फरमा रहे थे कि जी कि फातिमा भुट्टो को हम यहाँ से इलेक्शन लड़ाएंगे। तो यानी मुझे यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने इल्तजा की और अपने विजदान के हवाले से एक रिक्वेस्ट की, पहुँचाने की कोशिश की कि आसफा भुट्टो को यानी एक्टिवेट किया जाए और फिर यानी जो रिज़ल्ट होगा वो जनाब ਤੁਹਾਡੇ सामने होएगा। खैर वो तो बात होगी प्रीवियसली। अब यहाँ पर जनाब ये कि जब बिलावल साहब ने ये बयान दिया कि ये जो 70 साल बुजुर्ग हैं अब वो घर बैठे, अब ये वो दौर नहीं है, उनकी जो वाली सियासत है वो अब नहीं चल सकती। तो यार लोगों ने, और मैं देखा खास तौर पर जो लौंडे लपाड़े हुए ने जिन्होंने बस एक वो कहते ना साड़ी ज़बान चीची दा कां, ठीक है जी, कि उन्होंने जनाब जैसे कहते ना राई को पहाड़ बनाना। तो फिर वो मैं सुन रहा था वो लौंडे लपाड़े, कोई कनाडा बैठे है, कोई यहाँ से मिस्त्री भागा हुआ है, कोई यहाँ से वेटर भागा हुआ है जनाब, वो उधर से वी लॉग कर रहा है और जनाब बैठा होते हुए तो कहना इस्लामाबाद से कुछ खबरें हैं, ठीक है जी, और लपेटी आ रहे हैं और बेचारे जो हमारे PTI के दोस्त हैं ख़ास तौर पे, ठीक है जी, उन्होंने यानी गुमराह की जा रहा है। जबकि मैं बार बार अपने फेसबुक कॉलम में भी कहता हूँ और यहाँ पे भी कहता हूँ कि यार ना लौंडे लपाड़े ना सुने करो, कुछ भी इंज नहीं होना। देखो मैं कितों तक कह रहा है तो उंज ही हो रहा है। तो उसने भी सुना है। खैर मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि ना ऐसे लोगों को सुनता हूँ। लेकिन मुझे किसी ने बताया जनाब को ने भी बड़ी अग लाई दी सी कि जनाब बिलावल ने अपने बाप की भी छुट्टी करा दी है, तो मियाँ साहब की भी छुट्टी है, तो ये वो अच्छा जो कुछ वो कह सकते सन, तो मौलाना साहब की भी छुट्टी है, तो जनाब ये फूट पड़ गई है और मुस्तकबिल फिर खान साहब है, यानी बात आके फिर यानी वहाँ पर रुकी। इसी तरह यानी और लोगों ने मर अच्छा कई जो संजीदा लोग हैं उन्होंने भी इसको यानी यानी उस पराये में लिया। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि तकरीबन 2 दिन के बाद मैं ये व्लॉग करूँ। मैंने शॉर्ट शायद कल किया था और फिर मैंने पूरा दिन लिया। मैं कि यार पहले अपने जेडे वसैल मसैल जितों जितों तक साड़ी अप्रोच है वो कर लीए, फिर जरदारी साहब तक भी रब्ता कर लेते हैं, मियाँ साहब से भी कर लेते हैं, फिर बिलावल साहब से आखिरी रब्ता मैं कहा बिलावल साहब नाल भी कर लीए, फिर जनाब जैसे भी यानी हमारा एक तरीकाकार है यानी वो रब्ता हुआ बिलावल साहब के दिलो दिमाग में जाके जनाब काफ़ी देर क्वेश्चन आंसर होते रहे। तो फिर अब जो आया वो मैं आपको आउटपुट यानी मैं दे रहा हूँ और एक क्लेम कर रहा हूँ कि किसी भी आइंदा जलसे या जो इंटरव्यू बिलावल साहब का होगा यानी उसमें ये डिस्क्रिप्शन आपको पता लग जाएगी कि मैं गलत नहीं कह रहा। बिलावल साहब एक बड़े पढ़े लिखे यानी मॉडरेट यानी किस्म की पर्सनैलिटी हैं। डेफिनेटली पॉलिटिक्स को भी पढ़ा, पिछले 10 साल से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में जो है, और ख़ास तौर पे बीवी की शहादत के बाद तो वो यानी ज़्यादा एक्टिव हुई हैं और बड़ा एक्टिव रोल नेशनल असम्बली में भी उन्होंने किया और एज ए फॉरेन मिनिस्टर भी किया। तो अब वो सारा कुछ करने के बाद उन्होंने जो अवाम की नब्ज़ है यानी उसको भी उन्होंने रीड कर लिए। अच्छा पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, अच्छा वो भी उनको पता है। पाकिस्तान में फसाद की जड़ क्या है, पाकिस्तान के मामलात क्यों ख़राब हुए हैं और आज तक अवाम को उनके हकूक़ क्यों नहीं मिल सके, उन्हें वो भी पता है। अच्छा भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया, उन्हें वो भी पता है।
अच्छा, जमहूरी हुकूमतें नहीं चली, उन्हें वो भी पता है। अच्छा, फिर 2008 से लेके जब से वो एक्टिव हैं और अब तक, यानी वो देख रहे हैं कि कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। तो यहाँ पर ये मैं आपको ना बरमला बता दूं, मैंने अपने शॉर्ट में भी ये कहा था कि वो अपने बुजुर्गवार या मियाँ साहब को नहीं कह रहे। वो ये जो 70 साला यानी जो हमारा सिस्टम है और एक जो डोमिनेशन है 70 साल में गैर जमहूरी यानी सोच ने जिस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत को यानी आगे नहीं पलपने दिया, ठीक है जी, और फिर उन गैर जमहूरी कुव्वतों के जो कठपुतली हैं, ठीक है जी, फिर वो बात उधर भी कर रहे हैं, ये पार्टियां बनाई जाती हैं जनाब ज़बरदस्ती, ठीक है जी, वो उनको भी कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, और वो ये बताने की यानी कोशिश कर रहे हैं कि वही वाली बात जो ये आजिज़ यानी 2014-15 से लिख रहा है, फिर 2016-17 से ज़्यादा, 2019 से मैं और ज़्यादा एक्टिव हुआ, और अभी पिछले 4 माह से जब से ये मैं वीलॉग और आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो बार बार एक मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। आज 10 साल पहले भी मैंने लिखा तो मैंने यही बात लिखी कि पाकिस्तान यानी इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान को चलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है दस्तूर, दस्तूर और दस्तूर। अगर इसको अब लागू नहीं किया जाएगा तो ये खुद ब खुद लागू होगा। फिर मैंने 2019 में मुझे एक विजदान मेरे जहन में एक कंपैरिजन आया, बहुत गौर किया मैंने। उस वक्त इमरान खान साहब पूरी तरह यानी अपनी पावर में थे, और वन पेज का और 2035 तक का ना स्कैच बनाया जा रहे सी। अच्छा, ਜਿਹੜੇ जज सन सहूलतकार टाइप दे है वो 2035 तक स्कैच बना लेता गया सी। तो उस वक्त पर जब मैंने गौर किया तो फिर मेरी कुछ लाइंस आना शुरू हुई, तो मैंने लिखना शुरू किया दोस्तों के व्लॉग में, जिनके मैं अक्सर नाम लेते रहता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम है हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उस्ताद मोहतरम सईद चौधरी साहब, सैयद इमरान शफकत साहब, इमदाद सुमरो साहब, मौज़म फ़खर साहब, इमन मंसूर अली ख़ान साहब जो, उनके भी एक आध व्लॉग में मैंने लिखा। अच्छा, उसके बाद जनाब गोहर भट्ट साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, वो भी इसी तरह के और दोस्त हैं। तो उनके व्लॉग्स में मैं ये अक्सर ये चीज़ लिखता था कि कुदरत आ चुकी है जनाब हरकत में, पाकिस्तान को दस्तूर पे चलाए बगैर अब गुजारा नहीं है। कौमी मुजरमों को सज़ा होगी, देनी पड़ेगी, नहीं देगी तो कुदरत की तरफ से वो यानी वो सिलसिला होगा, जो रास्ता बनेगा उसके साथ जो होगा आप देखेंगे। और साथ ये भी कहा था कि वही वाली बात पुरानी कि पाकिस्तान जमहूरी कुव्वतों और मियां नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल सकता, आपको हर तरह से उन्हें मना के लाना पड़ेगा, ठीक है। इमरान खान साहब के मतलब मैंने अर्ज़ की थी कि जनाब वो अपनी सियासी कद काठ और हैसियत से ज़्यादा ले चुके हैं, उनका कुछ नहीं जाना है। अब इन अल्फाज पे याद रखिएगा, और सबूत के तौर पर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएं और इन दोस्तों के व्लॉग 2019-20 के आप देखें कि इमरान साहब का कुछ नहीं जाना, मौत तागूत की होती है। अब वो तागूत क्या था, मैंने बड़ा गौर किया कि क्या तागूत है। तो वो सोच है जो पाकिस्तान में दस्तूर की जो है बहाली या दस्तूर की जो मजबूती है वो नहीं चाहती। तो जनाब डेफिनेटली जो ये जो कुछ भी हुआ, और मैं उस वक्त ये भी कह रहा था कि जो आगे चलकर मामलात होंगे वो किसी के गुमान में नहीं होंगे। और खान साहब के मुतालिक फिर मैंने लिखा था कि ये रियासत और अदारों के गले की हड्डी बन जाएगी, ना इसको निगला जा सकेगा और ना ही इसको यानी बाहर फेंका जा सकेगा। ये एक ज़हर कातल है और ये कल्ट है और ये एक मूजी फितन है। तो आप जाइए जी पिछले वो व्लॉग और वो सारा कुछ ही। तो अब कहने का मकसद ये है कि अच्छा, फिर मैं पिछले 4 माह से जब से व्लॉग कर रहा हूँ तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि विधान में चीज़ आ रही है कि पूरी कौम एक 1 पॉइंट एजेंडे पे ना आ जाएगी। अगर दस्तूर की मजबूती के लिए बात ना की गई, वक्त पर इलेक्शन ना हुई है, खुदा न खास्ता जो होंगे, सब लोग यहाँ दस्तूर पसंद है, पर मैं आपको एक विजदान की बात बता रहा हूँ उस चीज़ से हट के। तो मैंने आपको कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जो पोलिटिकली फोर्सेस हैं, आप उनकी जो ट्यून है वो चेंज होती देखेंगे। मियाँ साहब आए पाकिस्तान में, पहले कहा जा रहा था नहीं आ रहे, तो मैं की कैसी जी, मैं मियाँ साहब ना रब्ता की, वो कह रहे हैं मैं आ रहे हैं। 21 का फिगर बताया था, उसी में मैंने आपको बताया था कि मियाँ साहब के आने के साथ साथ ही यहाँ जो बिज़नेस और पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी और स्टॉक मार्केट अरूज पे जाएगी। तो अब आप देखें कि मियाँ साहब को 1 माह से तकरीबन ज़्यादा हो गया है, और स्टॉक मार्केट जो आपकी वो 60 तकरीबन 60,000 तक यानी पहुँची हुई है। तो मैंने ये प्रिडिक्ट करके आपको बताया।
ابھی اور بھی اشارے ہیں، بہت سارے یعنی معاملات ہوں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میاں صاحب اپنا بیانیہ بھول گئے ہیں تو میاں صاحب جناب اے کہہ رہے ہیں، میاں صاحب جناب تو کل سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں جو میاں صاحب نے گفتگو فرمائی، اب اس پہ غور کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ کلیم کیا تھا اس سے 4 ماہ پہلے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، میاں نواز شریف ہے، زرداری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، یہ کوئی اور بھی ہیں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں پاکستان کے وہ مجرم جنہوں نے پاکستان کو خراب کیا ہے وہ قدرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. قدرت صاحب سے جو بچائے گا وہ قدرت کی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ وہ معاملات آپ کو آگے ہوتے نظر آئے گا. یہ میں کوئی ذاتی پسند یا ناپسند پہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی، یہ 2019 17 18 19 کی یعنی لائنز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر اس میں نے یہ بھی عرض کیا کہ 30 نومبر 2026 پاکستان میں آخری دن ہے کہ جب اگر ہم خود اپنی روش چھوڑ کر پاکستان کو دستور کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ چلتا، ورنہ یہ تو ہو کے رہنے. اور خلاص کس نے انہیں طاغوتی سوچ نے، کوئی بھی طاغوتی سوچ، اب مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، جو وجدان میں آ رہا ہے یہ میں آپ کو یہ یعنی بتا رہا ہوں. تو اب جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی، بلاول صاحب سیم وہی چیز کہہ رہے ہیں، وہی وارن کر رہے ہیں. اس کے بعد جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بچہ ہے، یہ وہ آگے پیچھے، وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ زرداری صاحب ان سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. اب کسی کو سمجھ نہ آئے تو ایک لگا لیں. مریم بی بی ہیں، میاں صاحب ہیں، اور پھر آگے ڈیفینیٹلی ساری ایک جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے. ٹھیک ہے جی، میاں صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، 5 سال اور سیاست کر لیں گے. سیاست تو رہنی ہے، جمہوریت تو رہنی ہے، کانسٹیٹیوشن تو رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب پولرائزڈ سوسائٹی ہے، ایتھے کوئی جناب گل ہوندی ہے تو ٹھیک 1.5 منٹ کے بعد پوری دنیا میں جناب وہ اس کی خبر پہنچی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ذرا کچھ ہوتا ہے وہ جناب میڈیا کے سامنے آتا ہے، وہ چھوٹا جا ویڈیو بنا کے آن ایئر کر دیتا ہے. آگ لگانے کے لیے کہتے ہیں ایک تیلی کافی ہوتی ہے. لہٰذا اب میں یہ کہوں گا کہ یہ اس اشارے کو نا یعنی سمجھنا چاہیے جو یعنی بلاول صاحب آپ، کیونکہ اب آپ کو دیکھیں گے کہ ایون الیکشنز کے دنوں میں اور الیکشنز کے بعد اور جب یہ اسمبلی بنے گی آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ سخت زبان ہوگی. اور ابھی بہت کچھ ہونا ہے. میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں کہ بہت کچھ ہونا ہے. اس کا بہترین حل یہ کہ دستور پر عمل کیا جانا چاہیے. اچھا، جیسے پارلیمنٹ کی سپرمیسی یعنی پچھلے ابھی یہ دور میں بھی یعنی کہا گیا جی کہ ہم پارلیمنٹ کے پیچھے چلیں گے، اور چلا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بس یعنی وہ جایا جائے. آگے چل کے جو امینڈمنٹس آئیں گی یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ہمارے کسی کے نہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوئی. کیوں؟ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یعنی جاوید ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ایک دور آ جانا کہ کوئی وزیر اعظم بڑھن واسطے نہ تیار نہیں ہوئے گا. تو وہ یہ دور آ گیا ہے کہ اب بغیر اتھارٹی کا آپ یقین کریں آپ کسی گنگو تیلی کو بھی وزیر اعظم بنا دیں تو سب تو پہلے وہ کہے گا جناب میں چیف ایگزیکٹو میں تو میری اتھارٹی کتنی. ملک ایسے نہیں چل سکتا، نہ ہی اس ملک میں یعنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اس طرح. سو بلاول صاحب جناب بڑی واضح بات کر رہے ہیں کہ صرف دستور جو ہے دستور کی یعنی سپرمیسی، پارلیمنٹ کی سپرمیسی. ٹھیک ہے جی. اور پارلیمنٹ کے پیچھے ہی یعنی سب کو چلنا پڑے گا. اور اب پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ یا عوام کریں گے. جو یعنی مجھے یعنی سمجھ آئی ہے ان کی بات. اور اس میں وہ بار بار یعنی 70 سال 75 سال، تو 75 سال میں ظاہری بات ہے 70 75 سال کی جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ سوائے تباہی کے تو کچھ بھی نہیں ہوئی. عوام کو تو اس سارے سینیریو میں کچھ بھی نہیں ملا. تو بلاول صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں تو ایک بڑی پڑھے لکھے انداز میں بات کر رہے ہیں. کیونکہ اب یہ جو بلاول صاحب کا جو پوائنٹ اور یہ پوائنٹ اس سے پہلے یہ یعنی آجز تو پچھلے 10-12 سال سے بار بار ایک چیز یعنی کہہ رہا ہے. یہی ٹیون اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا یعنی ہر پولیٹیشین بول رہا ہوگا، پاکستان کا ہر مبصر یعنی بول رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد آپ باہر چلے جائیں، عوام و ناس میں چلے جائیں جناب. ٹھیک ہے جی. وہاں پر جو ریڈی والا بھی اب جو بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس اب اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ میری ڈومین کیا ہے، کسی کی ڈومین کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے. پرانی روش اگر کسی نے اس ویلے ہوش نہیں سی تو وہ ہور گل سی. اب لوگوں کو ہوش ہے. لوگ دیکھتے ہیں جو یہاں سے دبئی چلے جاتے ہیں تو وہ اپنا وہاں رہن سہن اور سارا کچھ دیکھتے ہیں. جو یورپ میں چلے جاتے ہیں
ٹھیک ہے جی. پھر انڈیا کی مثالیں دی جاتی ہیں جی کہ دیکھیں وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں. اچھا وہاں پر جناب اتنا زیادہ اچھا بولنے کی آزادی ہے وہاں پر. جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے اپنا یعنی معاشی ترقی ہو رہی ہے, لوگوں کا وے آف لیونگ یعنی ہم سے بہتر ہو رہا ہے. باقی ارد گرد کے آپ یعنی علاقے دیکھ لیں تو ڈیفینیٹلی کہ اب کیونکہ انفارمیشن اکثر میرے استاد محترم ہیں جناب نوید مراد صاحب, جو وحید مراد صاحب کے کزن ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صاحب آپ کی لائن ہے نا کہ بے شعوری خدا کی لعنت اور عذاب ہے. تو مراد صاحب کہتے ہیں جی کہ میں کہتا ہوں کہ جو شعور ہے نا اور آگاہی یہ بھی تھوڑے پاس سے مصیبت ہے. کیوں؟ جب آپ شعور اور آگاہی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسلحے کے ساتھ, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں طاقت کے ساتھ. وہ آپ کی شعور جو آپ کو آیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ لاجک کی بات لاجک کے ساتھ نہیں کی جاتی. تو بات جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ یعنی پاکستان کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں تو بلاول صاحب کی بات کا جو مطلب بظاہر لیا جا رہا ہے جی وہ مطلب نہیں ہے. تو میں نے کوشش کی ہے یعنی آسان لفظوں میں یعنی آپ کو سمجھانے کی. تو یہ آنے والے دنوں میں جناب بلاول صاحب ہی کلیئرٹی کر دیں گے, زرداری صاحب بھی کر دیں گے. ان کی تقریروں میں آپ کو یہ ان باتوں کا جواب مل جائے گا جو یہ میں نے کہا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے بے بوٹے پر اپنا کرم کرے. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ.